بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے، پاکستان نے آج چین سے چاند کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر ہینان اسپیس اسٹیشن سے روانہ ہو گیا ہے۔ سیٹلائٹ کی روانگی کے موقع پر کراچی میں اسپارکو سینٹر میں موجود لوگوں نے پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعرے لگائے۔ آئی کیوب قمر 5 دن میں چاند کے مدار میں پہنچے گا۔ پاکستان کا سیٹلائٹ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مشن میں چاند کے موسم، زمین اور مقناطیسی میدان سے متعلق اہم معلومات ملنے کی توقع ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ درخواست ہے ہماری سیشن جج صاحبان سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے، جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے، کہ ان کا جیسے بھی چاہو، جس طرح بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، لیکن کائنڈلی اس کیسز کو مزید نہ ڈیلے کرے، ہمارے کیسز کے فیصلے کر لے۔ ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق ہمیں انصاف دلائیں گے، لیکن انصاف بر وقت نہ دینا بھی نا انصافی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ایک کیس میں اتنی لیٹ کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ جب ریزرو کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی دیر کی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی اور کیس بنا لاتی ہے۔ اس لیے یہ کب تک رہے گا؟ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے میڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے وساطت سے میری ساری عدلیہ سے درخواست ہے کہ میرے کیسز کے فیصلے جلد سے جلد کرو۔ وہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیشن کے فیصلے پٹیشن جو پڑے ہیں اس پہ فیصلے کریں۔ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 18 20 دن کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اس پہ فیصلے کریں۔ عدت والے کیس میں بھی جج صاحب سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے چاہے لیکن قانون کے مطابق ہمارے کیس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرو۔ وہ ہم آلریڈی ڈاکومنٹس فائل کر چکے ہیں، اپیل کمپلیٹ ہو چکی ہے، آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریزرو سیٹوں کا کیس ہوگا۔ سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزرو سیٹیں بحال کرے گی، جس میں ہماری 11 سیٹیں نان مسلم کی اور 67 سیٹ وومن کی ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ سیٹیں ہمیں قانون کے مطابق ملے گی۔ خان صاحب کو آج بتایا گیا اور خان صاحب نے وائٹ پیپر پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جنرل الیکشن 2024 پہ پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، جس میں ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں 135 کنسٹیچوئنسی پر سرے سے آبزرور نہیں بھیجے گئے تھے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی۔ باقی ہم نے آپ کو پوری تفصیل اس میں بتائی ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے 180 سیٹیں جیت چکے تھے، ان پہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے۔ خان صاحب نے آج اس کو افرم کر کے خان صاحب کی استدعا بھی میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنرل الیکشن پہ جو ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے تہ تک جائے کہ کس طریقے سے یہ دھاندلی کروائی گئی ہے اور کس نے یہ کروائی ہے اور کس طریقے سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ گوہر صاحب، ایک طرف آپ عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں، امیدیں لگا رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج کہا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ طاقتور جو لوگ ہیں ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، تو کس طرح معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب نے عدالت نہیں، عدلیہ پہ خان صاحب نے نہیں کہا کہ عدلیہ پہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے وکلاء، ILF، ہم جو کھڑے ہیں، ہمارے ایون لیڈرشپ، ہم 6 ججز کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ پہنچے۔ ہم عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم نے عدلیہ کو مضبوط کیا ہے۔ خان صاحب خود عدلیہ کے آزادی کے لیے جیل جا چکے ہیں، لیکن خان صاحب نے جو ذکر کیا وہ اس تناظر میں تھا کہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی انٹرفیرنس میرے ساتھ نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں جہاں انٹرفیرنس ہونی تھی وہاں انٹرفیرنس ہو رہی۔
जहां उनको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं ज़रूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पर इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पर इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज अ सिटीज़न कह रहे हैं और ख़ान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ख़ान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है। और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं आप एक सेक्रेटरी दिफा ने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में, उन्होंने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बीइंग अ चेयरमैन पीटीआई इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं। देखिए वो जो खान साहब ने उसका तस्करा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है दे ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अतराइज है। वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, अब हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब ख़ुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है अपने कि साबिका डिफेंस सेक्रेटरी ने उनसे बात की है, वो खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को अतराइज़ किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने बताइएगा कि खान साहब ने 3 नाम दे दिए जिस पे आज उन्होंने कहा कि ये मैंने डील के लिए नहीं बातचीत के लिए दिए। क्या ये 3 नाम खान साहब ने जो बातचीत के लिए नॉमिनेट किए, खान साहब ने अपना मैसेज तो जहाँ पे पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, क्या वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल आपको आया? देखिए वो खान साहब ने 2 बातें इस पे की। जिस तरीके से हमने इन तीनों को कहा है कि आप में से पास आ जाए और बातचीत के लिए हैं, और बातचीत खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग और हम ओपन टू डायलॉग है। मैं आपको यही कह रहा हूँ एज ऑफ टुडे ना हमारे पास कोई पैगाम आया है, ना हमने किसी को पैगाम दिया है, ना हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उनके केसेस के फैसले जल्द किए जाएं। 8 मई को मखसूस सीटों का केस लगा हुआ है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी नशिस्तें बहाल करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ के इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए कर डालो की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जियो न्यूज़ वाले बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर डालो। सहाफ़त के आलमी दिन पर खुजदार में सीनियर सहाफ़ी और खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद सिद्दीक मेंगल की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयूब बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। अयूब, अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ बताइए। जी हाँ, ये मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल साहब जो खुजदार प्रेस क्लब के सदर भी थे, ये अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे नमाज के लिए। उनको उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया रिमोट कंट्रोल बम के जरिए, जिसके नतीजे में वो मौके पर जाम बक हो गए हैं। इस वाक़े में 2 और राहगीर भी जाम बक हो गए हैं और 8 अफराद दीगर भी जो है जख्मी हैं। मैयत उस वक्त उनके राजगाह पर मुंतकिल किया गया है और कुछ देर बाद उनको उनकी तबीयत होगी। जी शुक्रिया अयूब बलोच।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस क्लब खुजदार के सदर सिद्दीक मेंगल की शहादत पर दुख का इजहार। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने सिद्दीक मेंगल के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और धमाके के जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। JUI के सेनेटर हमदुल्ला ने खुजदार प्रेस क्लब के सदर के कत्ल पर इजहार मजम्मत किया है। अपने बयान में सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि JUI के रहनुमाओं पर हमलों से वाज़ेह होता है कि जमीयत उलमा इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है।